Salut, salam alaikum à tous, bienvenue sur ma chaîne Marhaba bikoum ala al-qanat. Aujourd'hui, on va préparer une galette des rois à la frangipane. هاد النهار غادي نديرو هاد الحلوة هادي. بقاو معايا, passons en cuisine, c'est parti. Pour notre galette des rois, on va faire une pâte feuilletée express. Elle est facile à faire, en 10 minutes elle est prête, on peut la faire au robot bien évidemment. Donc غادي نديرو لهاد la galette des rois. غادي نحتاجو لواحد لاباط فويتي اللي غادي تكون سريعه كتندار في 10 دقائق سهله بزاف. دونك نقدو نديروها الا عندنا الماكينه نتاع العجينه نقدو نديروها فيها. دونك on aura besoin de 500 g de farine. غادي نحتاجو ل 500 غرام تاع الدقيق, une demi-cuillère à café de sel, نص معلقه صغيره نتاع الملحه. Donc par contre les éléments, il faut qu'ils soient bien froids, que ça soit la farine, le beurre et l'eau. Je viens à peine de les sortir du frigo, j'ai dû les mettre au moins pour 3 heures. كلشي هادشي بارد مزيان, درتو في فريغو على الاقل واحد 3 نتاع السوايع. دونك لا الطحين والزبده والماء كلشي جبدته من الثلاجه. Donc je vais ajouter par-dessus les 400 g de beurre. C'est du beurre à 82%. Donc il faut que ça soit toujours à plus de 80%. Donc كنحتاج ل 400 غرام نتاع الزبده, وهاد الزبده هذه فيها 82% نتاع الدهون. ما تاخدوش ما قل من 80 سينو ما غاديش يكون عندكم ما تكونش مورقه مزيان العجينه ديالكم. Donc je malaxe de cette façon pendant 1 à 2 minutes et ensuite je viendrai y ajouter l'eau. غادي نخلط هكذا واحد دقيقه حتى ل2 دقائق ومن بعد غادي نزيد عليهم الماء. Pour l'eau, j'aurai besoin de 225 ml. غادي نحتاج ل 225 ml نتاع الماء. Je mélange ensuite, غادي نحرك مرة أخرى. Je vais pas pétrir la pâte, ما غاديش نعجن la pâte, juste je la ramasse. Juste غادي نجمعها. Il y aura toujours des morceaux de beurre, c'est ce qu'on veut. غادي يبقى فيه هذوك المرصويات نتاع الزبدة, مي هكذاك خصها تبقى la pâte. يبقى فيها les morceaux نتاع الزبدة. Donc là, j'ai ramassé la pâte, elle est bien en boule. Je vais fariner le plan de travail et je vais venir étaler la pâte. Donc من بعد ما جمعت العجينه ديالي غادي نجي على لو بلان طرافاي ندير شويه نتاع الدقيق ونحط فيها العجينه المورقه اللي غادي ندير وغادي ندلكها. Alors ce que je fais, c'est que je lui donne une forme carrée au début. Je l'aplatis un peu avec mes mains. J'essaye de bien mettre droit les côtés. Ensuite je viens l'étaler et faire un grand rectangle à peu près de 60 cm en longueur et peut-être 15 cm de largeur. J'ai pas vraiment mesuré, mais c'est à peu près, à vue d'œil, c'était à peu près ça. Donc j'étale et j'hésite pas à mettre la farine si je sens que ça colle. إلا حسيت بأنها كتلصق ندير ليها الطحين. دونك كما قلت في الاول نديرها كاريه بيدي ومن بعد نجي ندلكها مستطيل طويل à peu près 30 سنتيمتر على 15 سنتيمتر. كل ما حسيت كتلصق ندير لها الدقيق. Une fois que la pâte est bien étalée, je vais venir ramener le tiers du haut vers le milieu et le tiers du bas aussi vers le milieu. من بعد ما سرحتها مزيان غادي نجيب الثلث الفوقاني نجيبو الوسط والثلث التحتاني نديرو على الثلث الفوقاني كما كتشوفوا في الصورة. Donc comme vous voyez à l'image. Ensuite je fais un quart de tour. من بعد غادي ندير 4 دورة. Il faut que les ouvertures de la pâte soient vers moi. خصها الجهة اللي تكون محلولة نتاع la pâte خصها تكون في الجهة ديالي. J'étale à nouveau, نسرحها مرة أخرى et je recommence l'opération comme la première. غادي ندير نفس الشيء كما المرة الأولى. Je vais répéter l'opération 4 fois. غادي ندير هكذا 4 نتاع الخطرات et ensuite je place ma pâte au frigo. ومن بعد غادي ندير العجينة المورقة frigo. On va laisser la pâte au moins 2 heures au frais avant de l'utiliser. غادي نخليو هاد العجينة المورقة هادي على الأقل 2 سوايع قبل ما نستعملوها.
On passe ensuite à la préparation de la crème frangipane. غادي ندوزو نوجدو الكريمه اللي غادي نديرو في لا galette ديالنا. Et pour cela donc on aura besoin d'un jaune d'œuf. غادي نحتاجو لواحد صفر نتاع البيضه. 30 g de sucre. 30 g تاع السكر. 15 g de fécule de maïs. 15 g تاع النشا. 150 ml de lait. 150 ml نتاع الحليب. Donc ça, la crème frangipane, elle se compose de crème pâtissière et de crème d'amande. Donc ça, c'est ce qui concerne la crème pâtissière. Donc la frangipane هذه كتندار بجوج نتاع الكريمات, la crème pâtissière ou le crème نتاع اللوز. Pour la crème d'amande, on aura besoin de 110 g d'amandes, 110 g نتاع اللوز مطحون comme ça, c'est des amandes en poudre, 100 g de beurre, 100 g نتاع الزبدة, un œuf entier, بيضة كاملة et 100 g de sucre ou 100 g تاع السكر. Je vais commencer par la préparation de la crème pâtissière. غادي نبدا نوجد la crème pâtissière. Donc dans une casserole, je vais mettre l'œuf, le sucre, la fécule de maïs et le lait. غادي ندير donc في واحد الكاسرونه الصفر نتاع البيضه والسكر والنشا والحليب. غادي نحركهم مزيان. Je vais bien les mélanger au fouet et je vais mettre sur un feu très doux. وغادي نديرهم على عافيه اللي غادي تكون خفيفه. Je continue de remuer jusqu'à ce que la crème épaississe. غادي نبقى كنحرك بالضراب حتى لتقال la crème pâtissière. Je transvase ensuite ma crème dans un récipient. غادي ندير la crème في واحد الإناء que je placerai ensuite au frigo. Je vais d'abord le filmer au contact. غادي ندير عليها واحد الميكان تاع البلاستيك ومن بعد غادي ندخلها الثلاجة. On attaque la préparation de la crème d'amande. غادي نوجدو الكريمه نتاع اللوز. Et pour cela donc on aura besoin de beurre pommade. غادي نحتاجو الزبده اللي غادي تكون رطبه. On met par-dessus le sucre et on mélange. غادي نديرو عليها سكر سنيده وغادي نحركوها مزيان. J'ajoute ensuite l'œuf et je mélange. نزيد عليهم البيضه ونحرك مره اخرى. Et j'ajoute en dernier la poudre d'amande. وبالاخير غادي نزيد عليهم هاد البودره نتاع اللوز. Je mélange encore une fois, نحرك مره اخرى. J'y ajoute ensuite une cuillère à café de vanille. غادي نزيد عليهم معلقه صغيره نتاع لا vanille et la crème pâtissière bien froide ou la crème pâtissière اللي بارده مزيان. Je mélange encore une fois. غادي نحرك هاد الشيء كامل مزيان et je mettrai au frais. ومن بعد نديروه في الثلاجة. J'étale ensuite la pâte que j'ai coupée en deux parties égales. غادي نجي ندلك la pâte اللي قسمتها قبل على جوج بحجم اللي هو قد. Donc غادي نجي ندلكها. J'avais mis du papier sulfurisé tenu avec du beurre, mais ne faites pas comme moi. كون درت الزبده من تحت البابي سولفوريزي باش يشد لي الورقه مي ما ديروش كي بحالي. laissez le papier tout seul. ديروا هي الورقه بوحدها. sinon vous pouvez l'étaler sur la table. sinon تقدروا تدلكوها على الطبله directement. Et la pâte bien sûr je viens de la sortir du réfrigérateur. العجينه راها بارده يلا عاد كيف جبدتها من الثلاجه. Une fois ma pâte étalée, je viens faire un cercle à l'aide d'un couteau, donc avec une assiette qui fait 24 cm. Donc من بعد ما طلقت العجينه بواحد الموس غادي نجي نقطع واحد الدائره على هاد الطبسيل هذا. هاد الطبسيل كيدير 24 cm. Je la mets de côté sur une plaque et je passe à étaler le deuxième pâton. Donc غادي نديرها على جنب في واحد اللاطه وغادي ندوز ندلك الجوجه. Pour le deuxième cercle, on va le détailler un peu plus grand que le premier. Donc الدائرة الجوجة غادي نقطعوه شوية كبير على الدائرة الأولى. J'ai sorti la frangipane du frigo 10 minutes avant. Et ensuite, sur le premier disque, je viens étaler la crème. خرجت 10 دقائق قبل هاد الكريمة من الثلاجة. ومن بعد غادي نجي نحطها على الدائرة الأولى وغادي نجي نسرحها. Je vais pas étaler la crème sur toute la surface, je vais laisser 3 cm du bord.
ما غاديش ندير لا كريم على كاع الوجه نتاع العجينه، غادي نخلي 3 سنتيمتر على الجناب. Je badigeonne ensuite les bords avec un peu d'eau. غادي نجي ندهن الجناب بشويه نتاع الماء pour venir ensuite souder les pâtes entre elles باش نجي نلصق العجينات بيناتهم. Je vais bien souder en appuyant avec mes doigts, comme ça la crème elle va pas sortir de ma galette. غادي نتكي مزيان بصباعي باش نلصقها مزيان باش لا كريم ما تخرجليش من بعد من لا galette. Je vais ensuite entailler les bords avec le dos d'un couteau. من بعد غادي نجي ندير بهاد الطريقه هكذا الجناب نتاع لا galette بالظهر نتاع الموس ومن بعد ندوزو ندهنوها. Pour la dorure, on a besoin d'un jaune d'œuf et 2 cuillères à café de crème liquide à 30%. Donc باش ندهنوها غادي خصنا 1 صفر نتاع البيضه وجوج المعالق صغار نتاع الكريمه السائله نتاع 30%. On badigeonne la surface de la galette, ne surtout pas aller sur les côtés. غادي ندهنوها من الفوق وما نمشيوش للجناب. Sinon la pâte ne va pas se développer. إلا مشينا على الجناب لا بات ديالنا ما غاديش تطلع. ندهنها المره الاولى ونديرها تبرد في الثلاجه لمده ساعه. Je la badigeonne une première fois et je la mets au frais pendant au moins 1 heure. On va la dorer une deuxième fois après l'avoir sortie du frigo. Donc غادي ندهنوها المره الثانيه من بعد ما حيدناها من الثلاجه. On passe ensuite à la décoration de la galette. غادي ندوزو نقشو la galette ديالنا. Donc avec un couteau, je vais venir faire un petit trou. Donc moi j'ai choisi de faire ce décor là, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc غادي نجي ندير واحد الحفره وتقدروا ديكوريوها كيما بغيتو. انا اختاريت هكذا كل واحد ويدير اللي يعجبو. Avec le côté non tranchant du couteau, je viens faire des petites entailles légères sur la surface de ma galette. بواحد الظهر نتاع الموس غادي نجي نقش بهاد الطريقه هذه la galette. Je pique la galette, غادي نتقب la galette. J'ai préchauffé mon four à 220 degrés. سخنت الفران على 220 درجة. Et au moment d'enfourner, je baisse la température à 190. ومنين نحشيها في الفران نقص لها 190 درجة. Je fais cuire 40 à 45 minutes. غادي نطيبها من 40 حتى ل 45 دقيقة. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. نتمنى تكون الوصفة د هذا النهار عجبت لكم. Bon appétit. À la prochaine. Salam alaikum.